हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा स्कूल क्लासेस। तो आज क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर रो आउ गोटे नुआ चैप्टर पढ़िबा जोटा कि वाक्य रहइबो। आ प्रीवियस क्लास रे भी हमर बहुत गुडे टॉपिक आमे कंप्लीट कर सारलेनी। आपण माने जदि देखि नाते हिसाबे क्लास रो प्लेलिस्ट चेक करंतु। ओडिया ग्रामर ना रे गोटे प्लेलिस्ट अछि त सेही प्लेलिस्ट रे आपनको सब टॉपिक मिलि जिवो, जेमिति कि हमर कारक विभक्ति समास तापरे छंद अलंकार। तो ए सब टॉपिक आपनको मिलि जिवो विथ थ्योरी विथ एमसीक्यू मिलिबो। थ्योरी भी मिलिबो, एमसीक्यू भी आमे प्रथमे सब क्लास रा कांसेप्ट क्लास करूचे, सब टॉपिक रा कांसेप्ट क्लास करूचे, तापरे आमे एमसीक्यू डिस्कस करूचे। ठीक अछि, ताहले क्लास टू को देखिबे तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे। आपण मैंने जदि एसएसबी टीजीटी एलटीआर किंबा ओट्रिपलएस जे कोनोसी भी एग्जाम पे प्रिपेयर होचंदी क्लास टू को देखंतु, काहेकि ना सेतिर हमर ओडिया ग्रामर रे इथरु सब क्वेश्चन आसुची। ठीक अछि, तो क्लास स्टार्ट करबा। ताहले आमे आज पढिबा कोन ना वाक्य। तो वाक्य कौन समस्ते किछि ना किछि जानिचंती। वाक्य जाहाको आमे इंग्लिश रे कोन कहैता सेंटेंस। ताले गोटे सेंटेंस कोन आपण माने समस्ते जानिचंती। ताले एटा गोटे आपण ढग सुनिथिबे, कहि जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। माने आमे जदि हमर मथा को भल से हमको जदि बांधी आसीबो ताले हम मथाटा सुंदर देखा जिवो। सेमिति आमे जदि कथाटी को गोटे प्रेजेंटिव वे रे कहिबा, माने आमे एमिति कथा कहिबा जेमिति सामना वाला सुनिकी ताको कथाटा हमर जो हमर वचनटा ताको सुंदर लागुथिबो। ताहले हमर वचन को सुंदर करिया पई हमको कोन जणाथिबा दरकार। आमे कथा जो कहूचे माने गोटे गोटे वाक्य कहूचे, ताहले ए जो वाक्यटी को आमे जदि शुद्ध रूप रे कहिबानी, माने हमर जो मनोभाव को आमे जो हमर वचन द्वारा प्रकाश करूचे, कथा द्वारा प्रकाश करूचे बा गोटे वाक्य द्वारा प्रकाश करूचे, ताहले हमको वाक्य गढ़ी आसीथिबा दरकार। वाक्य जदि आमे सुंदर के कहिबा ताहले सुनिबा को समस्त को सुंदर लागिबो। ठीक अछि, जदि देखंतु मु एबे जेते सब कथा कहिलानी गोटे गोटे वाक्य कहूची, मु जदि ए वाक्यटी को शुद्ध भाबरे न कहि कि एमती जहा ताहा कहि देबी। देखंतु मु माने करे एबे कहूची मु काली विद्यालय को जिबी, जदि मु एमिति न कहि कि मु कहिबी मु जिबी विद्यालय को काली, कोटा आपन को सुनिया को भल लागुची। मु काली विद्यालय को जिबी सुनिया को भल लागुची, जोटा सेंटेंस टा भल भाबरे गढ़ा आइची, किंतु मु जिबी विद्यालय को काली एटा भल लागुची कि सुनिया पई भल लागुनी। तो कथाटा जोटा कि अन्य माने को सुनिबा पई भल लागिबो, सुंदर लागिबो, सेति पई हमको वाक्यर गठन जणातिबा दरकार। ठीक अछि, ताहले आमे आज सेई वाक्य विषय रे पढिबा। ठीक अछि, ताहले आमे जानिबा एबे वाक्य कोन, वाक्य काहाको कुहा जाय। तो देखंतु एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले आमे ताको वाक्य कहबा। जेमिति देखंतु आमे जदि केवल कहिबा अरुण काली, किछि एतरु बुझा पडुचे हमर जो भावटा प्रकाश हेई पारुची कि प्रकाश हेई पारनी, माने वाक्यटी एटा हमर कंप्लीट नाही, वाक्यटी संपूर्ण नाही। सेमति गच्छरे चढ़ी एटा भी हमर वाक्यटी कंप्लीट नाही। आंब तोळीथिला कंप्लीट नाही, किंतु आमे जदि ए तीनटा को मिसेई दबा कोन होउचे अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोळीथिला, ताले एठी हमर मनर भावटा संपूर्ण रूपे प्रकाश पाइला बा वाक्यटी हमको कंप्लीट लागिला ताहले ताकू ही हमें वाक्य कहबा। जोठी एटा एगुडा को होचे हमर गोटे गोटे पद, अरुण गोटे पद, काली गोटे पद, गच्छरे गोटे पद, चढ़ी गोटे पद, आंब गोटे पद, तोळीथिला गोटे पद। ताहले हमको डेफिनेशन सेया ही देइचे, किछि डेफिनेशन घोषिबा दरकार नै, बुझी जांतु आपे आपे मन रहि जिवो। डेफिनेशन देइचे कि ए जो पद माने गोटेरु गोटे बा गोटेरु अधिक पद मिलित होई जदि मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश करि दउचंती ताकू आमे कोन कहिताउ, ताकू आमे वाक्य बोली कहिताउ। ठीक अछि, तो वाक्य सरला। ताले वाक्य रे हमर आहुरी किछि विभिन्न प्रकार टर्म्स रहिছে, जेमति योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। तो एई सब हमर रहिছে। ताले प्रथमे आमे जानिबा योग्यता काको कहा जाय। आ एथरो भी क्वेश्चन आसीताय एग्जाम रे आपण माने देखिथिबे। ताले योग्यता माने कोन, योग्यता रु आपण बुझुचंदी कोन। योग्यता होची माने जणे से कामटा करिया पई तार कैपेबिलिटी अछि कि नाही, से कैपेबल कि नाही से कामटे करिया पई। तो एटा देखंतु बाळकटी उडू अछि, बाळकटी जो उडू अछि, बाळकटी केबे उडी पारिबो कि, बाळकटीर कोन डेणा अछि, बाळकटीर डेणा नाही, ताले बाळकटी उडीबो केमिति। ताले बाळकटी उडीबा पई तार सामर्थ्य नाही, तार कैपेबिलिटी नाही, ताले एठी एयाकू ही हमर योग्यता कहा जाय। एठी संगे देखंतु छेली गीत गाउची, छेली कोन केबे गीत गाई पारिबो, छेली गीत गाइबा पई योग्यता तार अछि, योग्यता नाही, छेली गीत गाइबा को योग्य नुहे। सेमति गच्छटी पानी रे जळी गला, पानी रे कोन को जिंस केबे जळे, पानी रे हमर निया केबे जळी पारिबो नाही।
तो सेथिपाई एठी भी हमर गछटी माने पानी से योग्यता नाही गछ को जालिबा को योग्यता पानी रो नाही तले एई गुडी को सब आमे योग्यता बोली कहिताउ ठीक अछि तो देखो वाक्य व्यवहार करा जाउतबा पद गुड़िक पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए जोटा कि देखो बालकटी दौड़ू अच्छी माने बालकटी दौड़ी पार ये तार योग्यता अच्छी सबिता गीत गाँची सबिता गीत गाइबा समर्थ तार योग्यता अच्छी गछटी निआरे पड़गला तो यही सब वाक्य आमर ठीक ताहले ए जो ऊपर आमे तीनटा वाक्य पढ़ले ए सब वाक्य हुए तो संपूर्ण लागुची किंतु वाक्यटीर योग्यता नहीं कौन योग्यता नहीं ना एथिरे जो हमर व्यवहार करा जायछि जो पद माने बालकटी जो व्यवहार करा जायछि सी उड़ी पारिबनी ताहले वाक्यटी हमको कौन लागुची माने ठीक लागुनी जेटा कि वाक्यटीर योग्यता नहीं ताहले योग्यता कौन बुझी पारले योग्यता होची जो पद गुड़ाक आमर वाक्य रे व्यवहार करा जायछि तांको भितरे भी परस्पर संबंध अछि जेमिति बालकटी दौड़ू अछि बालकटीर दौड़िबा संगे आमे संबंध करि परिबा माने बालकटी दौड़ी परिबो किंतु बालकटी उड़ू अछि आमे तार किछि संबंध रहिबनी काहे ना बालकटी उड़ी पारिबनी तो बुझी पारले योग्यता कौन एग्जाम रे भी पचार दबो जे वाक्य रे व्यवहार करा जायतिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कहा जाए तो कौन कहा जाए आंसर हम आमर योग्यता कहा जाए मन रहा तापर नेक्स्ट आम जा आकांक्षा को तो आकांक्षा कौन तो आकांक्षा देखो कौन आमे जदि केवल कहबा मदन सहित जड़े आसवा आपन को कहब जे मदन सहित एतिकी केवल कहीदेव ताहले एथुरु आपण कौन बुझिबे जे ता परे आउ तो किछि कहब ना एतिकी रे तो हमर वाक्यटी पूर्ण लागुनी आपण चाहिबे जे ता परे से आउ किछि कहू मदन सहित परे से आउ कोन कहिले ही आपण बुझी परिबे जे से कोन कहबा को चाहूची माने ए जो मदन सहित ए जो वाक्यटी किछि अन्य किछि शब्द को से अपेक्षा करिछि अन्य किछि कथा को से अपेक्षा करिछि ए वाक्यटी हमर पूर्ण नुहे सेमते आउ गुटे देखंतु रविवार दिन चपला जदि आउ जणे आसीबा आपन को एतिकी कहबो रविवार दिन चपला ताले एथुर आपण कोन बुझुचंती किछि बुझी पार नांती आउ आपण चाहिबे जे रविवार दिन चपला एतिकी कहिला परे से आउ किछि कहिबो माने आपण अपेक्षा करिसंती से अन्य किछि पद कहिया पई अन्य किछि शब्द कहिया पई जहा फଳରେ आपण पूर्ण रूपे वाक्यटी को बुझी परिबे ताले एटा भी हमर गोटे पूर्ण वाक्य नुहे ठीक अच्छे ताहले आमे जदि कहबा जे मदन सहित तापरे से कहला जे मदन सहित तांको बापा आसीबे ताहले एतिकी कहिला परे हमर वाक्यटी संपूर्ण हैला ताहले ए जो माने वाक्य रे ए जो पद मदन आ सहित ए दुईटी पद कोन करचंती तांकर माने वाक्यटी हमर मीनिंगफुल हबा पई माने वाक्यटीर मीनिंग आनिया पई से आउ किछि पद को अपेक्षा करिसंती ताहले अपेक्षा जो करिसंती ताकू ही हमर कुआ जिबा आकांक्षा ठीक अछि तो देखो डेफिनेशन वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पई अपेक्षा कले ताकू आमे आकांक्षा कहबा जेमिति ए मदन सहित अपेक्षा करिसेंती आउ किछि पद को काहे कि ना आउ किछि पद एटी जोड़ा हले हमर वाक्यटी कंप्लीट हबो ठीक अच्छे ताकू ही आमे आकांक्षा कहबा अरे ट्रिक कौन केमिति मन रखिबे तो आकांक्षा अपेक्षा हमको एका भलिया सुबुची कि नहीं आकांक्षा अपेक्षा ताले जोडी देखिबे जे किछि पद अन्य पद पई अपेक्षा करिथिबो ताले ताकू आमे कोन कहबा ना आकांक्षा मन रहि जिवो अपेक्षा टर्म आसीबो माने आपन को माइंड को आसीबो जे आकांक्षा सरला तापरे आमे जिबा आसक्ति को तो आसक्ति कौन देखंतु एटा गोटे जो सेंटेंस पढ़ंतु होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध किछि बुझा पड़छ एथिरु किछि आपण बुझी पार नांती एटा सेंते देखंतु उभय ए मिसी छवि ओ वंदना आंकिचंती चंदना एथिरु भी हमें किछि बुझा पड़नी ताले काहे के बुझा पड़ुनी जेमिति मु कहिली जदी हमें वाक्यटी को ठीक सीक्वेंस रे कहिबानी माने कहा परे किए रहिबो जदी हमें रखिबानी जेमिति कर्ता परे क्रिया रहिबो कहा परे कोन रहिबो जदी हमें रखिबानी ताले हमको वाक्यर अर्थ बुझा पड़िबनी ताले एठी सेया ही घटिची आमर कहा परे किए रहिबो किए को सीक्वेंस रे रहिबो सेही सीक्वेंस रे ए वाक्यटी नाही ताहले जदि हमको ठीक सीक्वेंस रे आकु रखिया पई कहै जिवो कोन हबो गौतम हमर कर्ता फास्ट रहिबो गौतम तपस्सिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले जोटा कि एटा होची एई सेंटेंस टा हमर एठी मीनिंग प्रकाश कला किंतु एठी हमें एई सेंटेंस टा किछि बुझी पारु नथले काहे कि ना एटा एठी माने ठीक सीक्वेंस रे नथिले ठीक अछि ताहले ए जो आसक्ति होची कोन वाक्य रे थिबा पद योजना माने केउ पद परे केउ पद रहिबो सेटा योजना भाबरे हमर रही थाए ताहले सेई जो पद योजना को ही हमर कोन कहा जाय बा सौंदर्य को हमर कोन कहा जाय ना आसक्ति बोली कहा जाय ठीक अछि
ଏହା द्वारा काहा परे केउ पद रहिले ताहा वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव में प्रकाश करिबा ताहा बुझा जाए जोटा कि मु कहली जो हमर आसक्ति होची कोन आसक्ति होची केउ पद परे केउ पद रहिबो जहा द्वारा वाक्यटीर अर्थ आमे बुझी पारिबा तो ताको आमे कहिताउ आसक्ति एई आसक्ति को मध्य पद विन्यास बोली भी मध्य कहा जाए तो मन रहिला आसक्ति कोन टिके रिवीजन कर दबा प्रथमे आमे कोन पढिले प्रथमे आमे पढिले योग्यता योग्यता तो आपनकर मन रहि जाइतिबो माने दुईटी जो हमर पद गुडाक मध्य पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए आमे पढिचे तापरे कोन पढले आकांक्षा केमिति मन रखिबे जोरी देखिबे अपेक्षा अपेक्षा आसुची माने आपनक माइंड को आसबा आकांक्षा सेमति आसक्ति आसक्ति केमिति मन रखिबे आसक्ति हमर कोन माने हमर जो वाक्य रे पद योजना बा सौंदर्य जो रही थाए ताको आमे आसक्ति बोली कहिताउ आ आसक्ति को हमर आ कोन कहा जाए पद विन्यास कहा जाए ठीक अछि तापरे देखंतु हमर आसला वाक्यांश तो आमे वाक्यांश काहाकू कहबा तो वाक्यांश बहुत सहज वाक्यांश होची देखंतु हरिहरंक कथा सुनी मा आश्चर्य हेले ताले एठी जदि आमे आश्चर्य हेले जदि काटि दबा जोटा कि देखंतु हरिहरंक कथा सुनी मा एतिकिरु आपण किछि बुझी पारुछन्ती किछि बुझी पारुनांती एठी सेमति देखंतु घंटा बाजिला अथच पिला माने एठी भी किछि बुझी पारुनांती ताले काहे कि आमे बुझी पारने काहे कि ना आ परे एमिति किछि पद हमर नाही आ परे किछि लागि थांता जोटा कि हमर सेंटेंस रे लागि नाही जहा फळे रे कि आमे वाक्यटी आमे बुझी पारुनी ताले एई जो किछि किछि हमर पद पद को नेई कि जो एठी हमर लेखा हिची एगुडा को सब गोटे गोटे पूर्ण वाक्यर गोटे गोटे अंश अंश कि नाही ताले एई गुडा को ही हमें कोन कहूचे ना वाक्यांश कहूचे वाक्यर बुझा पडुतबा किछि निर्दिष्ट अंश बा निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को हमें कोन कहूचे ना वाक्यांश कहूचे ठीक अछि जेमते हरिहरंक कथा सुनी मा होची कोन गोटे वाक्यांश घंटा बाजिला अथच पिला माने कोन गोटे वाक्यांश ठीक अछि तो वाक्यर केतोटी पद को नहीं जोड़े कि पद को नहीं कि बा केतोटी पद संहति को आमे कोन कहूचे पद संहति को आमे वाक्यांश बोली कहूचे किछि दुई बा तीनोटी पद को आमे कोन कहूचे ना वाक्यांश बोली कहूचे ताले देखंतु आपण ए जो वाक्यांश भितरे आ तापरे हमर आसला देखंतु खंड वाक्य वाक्यांश आ खंड वाक्य रे कंफ्यूज हेबनी देखंतु वाक्यांश रे भी किछि हरिहरंक कथा सुनी मा तापरे किछि शब्द नाही से अपेक्षा करिछि तो एई हमर चारटा पद को आमे कहूचे वाक्यांश एठी भी सेमिति जेउ माने वृथारे समय काटंती एठी भी हमको वाक्यटी बुझा पडुनी किंतु तापरे भी से भी किछि अपेक्षा करिछि ताले आपण कहिबे वाक्यांश तो से अपेक्षा करिछि माने वाक्यांश रे भी आउ किछि एठी पद लागिनी बोली कंप्लीट हेनी जहा को हमें वाक्यांश कहउछे ताले खंड वाक्य भी तो सैया एठी चारोटी पद अछि से भी किछि पद को अपेक्षा करिछि जहा द्वारा कि वाक्य कंप्लीट हेनी ताले आपण चिन्हिबे केमिति वाक्यांश कोडा खंड वाक्य कोडा तो देखिबे आमे खंड वाक्य काहा को कहिबा खंड वाक्य रे कोन थिबो ना गोटे कर्ता थिबो आ गोटे क्रिया थिबो ताकू आमे खंड वाक्य कहबा किंतु एठी देखंतु हरिहरंक कथा सुनी मा एही वाक्य रे हमर कोन कर्ता क्रिया नाही ठीक अछि घंटा बाजिला अथच पिला माने कर्ता क्रिया नाही किंतु जेउ माने वृथारे समय काटंती जेउ माने हेउची हमर कर्ता काटंती होउची क्रिया किए प्रथम हेबो किए होउची कर्ता हेबो हेउची क्रिया ठीक अछि जोटी देखिबे कर्ता क्रिया थिबो ताकू हमें कहबा खंड वाक्य बुझी पारले वाक्यांश कोन आ खंड वाक्य कोन जोटा कि देखंतु समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंशटी को हमर खंड वाक्य कहा जाए जोटा कि खंड वाक्य रे गोटे क्रिया थिबो आ सेटा समापिका क्रिया हेतिबो काटंती गोटे समापिका क्रिया हेबो गोटे समापिका क्रिया ठीक अछि तो समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंशटी को हमें कोन कहूचे ना खंड वाक्य कहूचे तो सरला तापरे आमे जिबा नेक्स्ट वाक्यर प्रकार भेद हमर वाक्य केते प्रकारर सेटा जानिबा ठीक अछि तो मने रखंतु वाक्य हेउची हमर दुई प्रकारर वाक्य हेउची हमर दुई प्रकारर ताले कोन कोन वाक्य जो हमर वाक्य दुई प्रकारर से जो दुई प्रकार ताको हमें कौन कहिताउ ना वाक्यर रूप कहिताउ ठीक अछि तो वाक्यर गोटे रूप हेउची गठनात्मक रूप आउ गोटे रूप हेउची प्रकारजात्मक रूप ताले गठनात्मक रूप को पुनी हमर चारि भागरे विभक्त करा जायछि माने गठनात्मक रूप हमर चारि प्रकारर अछि जोटा कि गोटे सरल यौगिक जटिल
ମିଶ୍ର ଏସବୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପକୁ ବି ଆମର 5 ଭାଗ, ତାର 5ଟି ରୂପ ଅଛି। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ମନେ ରହିଲା, ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାରର ଆଉ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛି ଆମର 5 ପ୍ରକାରର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ପଢିବା। ତ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କ୍ରିୟା କିଏ? କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେବା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସେବା କରନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସେବା କରନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା କ୍ଲାସ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ରିୟା କ୍ଲାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛେ, ତାର ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ଡିସ୍କସ କରିଛେ, ଯୋଉଟା କି 100ରୁ ଅଧିକ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ କ୍ରିୟାର ଡିସ୍କସ କରିଛେ। ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ ଚେକ୍ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ମାନେ ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତି ହେଉଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ସେବା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏଠି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ନମିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବି ହେଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, ଏଇ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେତୋଟି ଥିବ ନା ଗୋଟାଏ ଥିବ। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ତାହେଲେ ଏଠି କହିବେ ଆପଣ ଯେ ଏଠି ତ ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ୍ରିୟା ହିଁ ନାହିଁ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେବଳ ନୁହଁ, ଏଠି ଆମର କ୍ରିୟା ହିଁ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିୟାଟା ଏଠି ଆମର ଲୁଚିକି ଅଛି। କିଏ ଲୁଚିକି ଅଛି? ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ଅଟନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଲୁଚିକି ଅଛି। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପର ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଯୋଉଠି ଆମର ଅଟନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୁଚିକି ଥିବ, ତାକୁ ବି ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତ ସରଳ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ହିଁ ଡେଫିନେସନ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। डायरेक्ट डेफिनेशन भी आपको एग्जाम रे पकई दबो जे गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को डैश कहा जाए। तो ऑप्शन ने देइतिबो समापिका जो हमर कोन सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य। तो आपण जानि परिबे गोटे मात्र समापिका क्रिया देइछि माने सरल वाक्य। बुझी पारले? सरल वाक्य सरला। तापरे हमें जिबा नेक्स्ट यौगिक वाक्य। तो ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ, ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ବାକ୍ୟ ଆମର ଯୋଡା ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଓ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡା ହେଇଛି। ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା, ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ କୁ କିଏ ଯୋଡିଛି? ଓ ଯୋଡିଛି। ଏଠି ସେମିତି ମାତ୍ର ଯୋଡିଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯୋଡିଛି, ଏଠି ଏବଂ ଯୋଡିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବୟ। ଅବୟ କ୍ଲାସ ବି ଆମର ହେଇଛି, ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖିନେବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବୟ ଏଠି କଣ କରିଛି? ଅବୟ ଏଠି ଆମର ବାକ୍ୟର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଂଶ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶକୁ କିଏ ମିଶେଇଛି ନା ଅବୟ ମିଶେଇଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଂଶ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥାଉ, ଦୁଇଟି ଥାଉ ବା ଯେତୋଟି ଅଂଶ ଥାଉ, ତାକୁ କିଏ ମିଶଉଥିବ? ତାକୁ ଅବୟ ମିଶଉଥିବ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର କଣ ହବ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅବୟ ଯେହେତୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ମିଶଉଛି ମାନେ କଣ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆକୁ ସବୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ?
तो ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉ ଆମର ଡେଫିନେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲା ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଦୁଇଟି ହେଇଥାଉ ବା ତିନୋଟି ହେଇଥାଉ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଇଥାଉ। ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସୁଷମା ଆସିଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆକୁ ସବୁ କିଏ ଯୋଗ କରିଛି? ଓ ଯୋଗ କଲା, ଓ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସଂଯୋଗ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ତିନୋଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହେଇଛନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଶିଛନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଓ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତ ଡେଫିନେସନ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ଗଠିତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ମନେ ରହିଯିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ବାପା କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡା ପଢନ୍ତୁ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନି। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା, ଏଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ହେଇଯିବ କଣ? ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ହେଉଛି କଣ ନା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ କୋଉଟା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି? ବୁଝା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହବ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠାରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହବ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ହବ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ହେବ ଆମର ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେବ ଆମର କଣ? ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ଆଜିର କାମ ଏବେ କରରୁ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆମର ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଯଦି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହବ। ତ ଡେଫିନେସନ ବି ସେଇଆ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ମାନେ ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କି ନାହିଁ? ତ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଟ୍ରିକ୍ କଣ? ଏଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ, ଯେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଲାଗିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆମର ସରିଲା ସରଳ ସରିଲା, ଯୌଗିକ ସରିଲା, ଜଟିଳ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ, ମାନେ ସେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଇଥାଉ ଯଦି ସେମାନେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଓ ଲାଗିଛି ମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି କି? ଲାଗୁନି। ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଛି? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଆମର ମିଶି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ।
एई सेंटेन्सटा देखନ୍ତୁ गीत बाजा और नाच चलिबा समय रे जेउ दर्शक माने देखिबाकू आसिथिले जे सेमानकू उपयुक्त चौकीरे बसाइले और सेमानकू यथाशक्ति भोजन प्रदान कले ताले आमे कोन एथरु जानले जे वाक्यटी सरल हेइथाउ बा यौगिक हेइथाउ जदि सेमाने मिसि जाउचंती तांकर समन्वित रूपको आमे कोन कहूचे ना मिश्र वाक्य कहूचे। एई जो वाक्यटा हेउचे हमर गोटे मिश्र वाक्य गोटे मिश्र वाक्य तो एबे आपण चिन्हि पारिबे सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य जदि गोटे सेंटेंस देइथिबो पचारथिबो एटा को वाक्य मु भाबुचे आपण माने एबे चिन्हि पारिबे ठीक अछि। तो हमर सरिला गठनात्मक रूपर हमर चारोटी रूप जो थिला हमें सारले तापर हमें जिबा वाक्यर प्रकारज्यगत रूपको प्रकारज्यात्मक रूपको जोटा कि पांच प्रकार रे हमें पढिथिले तो फास्ट हमर आसिला कोन ना विवृत्ति सूचक वाक्य। तो विवृत्ति सूचक वाक्य कौन विवृत्ति सूचक वाक्य होउची कोनोसी गोटे जिनिस विषय रे सेठी कुआ जाउथिबो एठी देखंतु ए वर्ष प्रबल शीत होईची तले कहा विषय रे कुआ जाउची एठी शीत विषय रे कुआ जाउची ना शीतटा ए वर्ष प्रबल हेची। एठी सेमति देखंतु कवि मानक मध्य रे सारला दास आदि कवि अटंती एठी हमर कहा विषय रे कुआ जाईची ना सारला दास को विषय रे कुआ जाईची ताले जोटी देखिबे जो वाक्य रे किछि गोटे निर्दिष्ट विषय रे सेठी प्रकाश करा जाउथिबो निर्दिष्ट विषय रे से वाक्यटी प्रकाश करूथिबो बा वक्तव्य प्रकाश होउथिबो ताको हमें कोन कहबा ना विवृत्ति सूचक वाक्य। तो मन रही जिबा विवृत्ति सूचक वाक्य कोन माने कोनोसी गोटे निर्दिष्ट विषय रे सेठी हमर वर्णना करा जाउथिबो बा कुहा जाउथिबो ताको हमें विवृत्ति सूचक वाक्य कहबा जेमति कि एठी शीत विषय रे कुहा जाईची एठी सारला दास को विषय रे कुहा जाईची जोडा कि ए दुइटी होउछने गोटे गोटे कोन विवृत्ति सूचक वाक्य बुझी पारले। तापरे नेक्स्ट हमर आसिला अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य एटा तो बहुत सहज जोडी देखिबे किछि अनुरोध को बुझौतबो किछि आदेश को बुझौतबो ताको हमें कहबा कोन अनुरोध आदेश सूचक वाक्य जेमति कि आज्ञा मते टिके सहाय्य करंतु कोन अनुरोध करूचे घरटा को सफा करि दियो आदेश करूचे तले इठी हमर आको हमें कोन कहबा ना अनुरोध बा आदेश सूचक वाक्य सेटा ही डेफिनेशन घोषबा किछि दरकार नै यार आपे आपे ही मन रहि जिवो। तापरे देखंतु प्रश्न सूचक वाक्य एटा तो आउरी सहज प्रश्न सूचक वाक्य रे कोन हेतिबो कोनोसी प्रश्नर सूचना होतबो माने किछि हमको प्रश्न पचारला बेले लागुतबो आउ हमर लास्ट को क्वेश्चन मार्क चिन्ह लागितबो ठीक अछि सरला। तापरे विस्मय सूचक वाक्य विस्मय भाव प्रकाश करतबो आउ ए विस्मय सूचक चिन्ह लागितबो एटा ही मेन चिन्ह गुडाक देखिबे विस्मय सूचक चिन्ह लागितबो आ सेटा विस्मय भाव को प्रकाश करतबो बापा एते टंका देले सतरे तमे आसीच जोटा कि हमें आश्चर्य हे कि जो कहिताओ तो आश्चर्य हे कि कहबा बा विस्मय भाव जो प्रकाश करथे ताको हमें कहबा कोन ना विस्मय सूचक वाक्य। तापरे देखंतु नास्ति सूचक भी हमें जानिचे जोटे कि नाही को बुझौतबा माने नास्तिर सूचना प्रदान करथिबो जेंति देखंतु रीता द्वारा ए काम केबे भी हेबो नाही नाही लागिची तमर नियम मु पाଳି परिबि नाही नाही लागिची तो जोटी नाही बा ना ई सब लागिथिबो ताको हमें कहबा कोन ना नास्ति सूचक वाक्य सरला। तो वाक्य हमर सरला वाक्य कोन हमें जानले वाक्य रे योग्यता आकांक्षा आसक्ति ए सब जानले आ वाक्य सब केते प्रकार रे अछि सेई गुडा को भी हमें जानले जोटा कि एग्जाम रे हमर प्राय आसीताय कोन बेसी आसीताय सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य ए तीनटा चिन्हा पई हमको बेसी एग्जाम रे पकेइ थाए। तो मु भाबुची आपण माने एबे आइडेंटिफाई करि परिबे जे हमर सरल वाक्य कोउटा जो यौगिक वाक्य कोउटा जटिल वाक्य कोउटा मिश्र वाक्य कोउटा तो ए सब आपण एबे चिन्हि परिबे बोली मु भाबुची ठीक अछि। तो आज क्लास टे भल लागिला क्लास को लाइक करंतु आ आपण फ्रेंड्स मान को शेयर करंतु और जदि चैनल रे नुआ अछन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और क्लास टे केमति लागिला कमेंट रे भी निश्चित भाबे जणाइबे ठीक अछि। तो आज क्लास रे हम वाक्य सरला नेक्स्ट क्लास रे हम वाक्य रे एमसीक्यू सब डिस्कस करनबा ठीक अछि।